Bonjour mes élèves de 6e année primaire. Aujourd'hui, on va continuer unité 5 le tourisme. النهاردة إن شاء الله هنكمل مع بعض الوحدة الخامسة اللي هي بعنوان لو tourisme أو السياحة. وزي ما احنا متعودين الجزء التاني دايما بيبقى جزء الجرامير أو القواعد اللي موجودة في الunité. Donc, on commence. يلا نبدأ. Dans cette unité, on va travailler le temps du présent. في الوحدة دي إن شاء الله هنشتغل مع بعض الزمن المضارع. C'est le temps qu'on a déjà travaillé en unité 4 وده الزمن اللي احنا اشتغلنا بالفعل في الوحدة الرابعة. في الوحدة الرابعة احنا اشتغلنا les verbes du premier groupe أفعال المجموعة الأولى et les verbes du deuxième groupe وأفعال المجموعة الثانية présent. فتعالوا نفتكر مع بعض c'est quoi le présent. Le présent أو زمن المضارع exprime une action qui se passe maintenant. هو زمن بيعبر عن حدث بيحصل دلوقتي. وزي ما اتعلمنا في اليونت اللي فاتت ازاي نصرف أفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية في زمن المضارع، في اليونت دي هنتعلم ازاي نصرف أفعال المجموعة الثالثة في زمن المضارع. Les verbes du troisième groupe au présent. أفعال المجموعة الثالثة في زمن المضارع. Par exemple يعني أمثلة كده على مجموعة أفعال المجموعة الثالثة. Exemple verbe être être يعني يكون. verbe avoir يعني يملك. verbe faire يعني يعمل. verbe venir يأتي. و verbe aller يذهب. للأسف هم مختلفين تماما عن أفعال المجموعة الأولى والمجموعة الثانية. المجموعة الأولى كانت كلها بتنتهي بER، المجموعة الثانية كانت كلها بتنتهي بالER، إنما أفعال المجموعة الثالثة هي أفعال مش كلها بتلتزم بنفس النهاية، حروف مختلفة ونهايات مختلفة، لذلك تصريف كل فعل من الأفعال في المجموعة الثالثة بيكون تصريف مختلف. نبتدي مع بعض بأول verb موجود معانا وهو verbe être. verbe être يعني يكون. طيب لما أحب أصرف verbe être au présent شكله في التصريف بيختلف تماما عن شكله الأصلي. طيب تصريف verbe être بيكون في البريزون عامل ازاي؟ je suis, tu y es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Une autre fois, je suis, tu y es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. يعني لما أحب أقول أنا أكون أقول je suis. نحن نكون nous sommes. وهكذا. Exemple je suis égyptien. أنا أكون مصري يبقى je suis égyptien. Ils sont élèves. Ils sont élèves يعني هم يكونوا تلاميذ. وده كان أول verb من فيربات المجموعة الثالثة. deuxième verb أو تاني verb موجود معايا وهو من ضمن أفعال المجموعة الثالثة verb faire. faire يعني يعمل. طيب تصريف verb faire في المجموعة الثالثة عامل ازاي في زمن المضارع؟ je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. مرة كمان je fais, tu fais, il fait, elle fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. أنا أعمل أو أنا أفعل je fais. أنت تفعل tu fais. هو يفعل il fait. نحن نفعل nous faisons. وهكذا. Exemple vous faites vos devoirs. vous faites vos devoirs يعني انتوا عملتوا الواجبات بتاعتكم.
Oui, nous faisons nos devoirs. هما بيردوا على السؤال فبيقولوا oui, nous faisons nos devoirs يعني أيوة إحنا عملنا واجبات. وده كان تاني فعل من أفعال اللي عندي في المجموعة التالتة. تالت فعل هناخده من أفعال المجموعة التالتة verb aller. verb aller. Qu'est-ce que ça veut dire aller? aller يعني يذهب. طيب هنقول طيب ما هو آخره ER اهو، طب مش بيتصرف زي المجموعة الأولى ليه؟ لأن ده مختلف، ما بيتصرفش زي فيربات المجموعة الأولى، مش بحذف ال ER على الأقل في النص يعني منه، ما بحذفش آخر حرفين وأحط النهايات، لأ شكله بيختلف، لذلك مصنف إن هو من فيربات المجموعة التالتة. طيب نصرف verb aller في زمن البريزون إزاي؟ je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Autrefois, je vais, tu vas, il va, elle va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. أنا أذهب je vais، هو يذهب il va، هن يذهبن elles vont، وهكذا. Exemple, tu vas au club. بسأل حد بقول له tu vas au club، انت رايح النادي؟ فهو هيرد عليا يقول لي ايوه انا رايح النادي. oui je vais au club. oui je vais au club. وده كان تالت فيرب موجود معانا. الفيرب الرابع او الفيرب اللي عليه الدور دلوقتي verb avoir. qu'est-ce que ça veut dire avoir؟ avoir يعني يملك. طيب نصرف verb avoir ازاي في زمن المضارع؟ j'ai، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. Une autre fois, j'ai، tu as، il a، elle a، nous avons، vous avez، ils ont، elles ont. أنا أملك أو أنا عندي j'ai، هي تملك أو هي عندها elle a، أنتم تملكون vous avez. D'accord? Exemple, elle a un frère. بسأل عن حد بقول elle a un frère، هي عندها أخ، فاللي بيرد علي رد قال لي oui elle a un frère، أيوة هي عندها أخ. oui elle a un frère. وده كان الفيرب رقم 4. الفيرب رقم 5 وده آخر فيرب هناخده في أفعال المجموعة الثالثة verb venir. verb venir. qu'est-ce que ça veut dire venir؟ venir يعني يأتي. طيب لما نحب نصرف venir في زمن المضارع je viens، tu viens، il vient، elle vient، nous venons، vous venez، ils viennent، elles viennent. Une autre fois, je viens، tu viens، il vient، elle vient، nous venons، vous venez، ils viennent، elles viennent. أنا أأتي je viens، هو يأتي il vient، نحن نأتي nous venons. Exemple, il vient de l'école، il vient de l'école، هم راجعين من المدرسة. oui il vient de l'école. oui il vient de l'école، أيوة هم راجعين من المدرسة. وده كان الفيرب نمرو 5 رقم 5 وآخر فيرب هناخده في أفعال المجموعة التالتة. Maintenant, on va faire un petit exercice. On a travaillé 5 verbes، اشتغلنا مع بعض 5 فيربات، هنعمل مع بعض exercice صغير كده عليهم ونشوف التصريفات بتاعتهم واضحة ولا لا. Choisis la réponse correcte. هنختار مع بعض الإجابة الصحيحة. Première phrase. أول جملة. Je point un ami. Je point un ami. Et a j'ai, oui c'est très bien. AI, verbe avoir avec je.
Deuxième phrase, tu, point, le devoir. Tu, point, le devoir. Fais, avec T, fais, avec S, faire à l'infinitif. Avec le pronom tu, oui, c'est très bien. Fais avec S. Tu fais le devoir. Verbe faire avec tu. Troisième phrase. Il, point, français. Il, point, français. Suis et est. Il, quoi? Oui, c'est très bien. Il est. Ben, on dit il est français. Verbe être avec le pronom sujet il. Verbe être مع الضمير il. Quatrième phrase. Elle, mais faites attention, elle avec S. Elle, point, au jardin. Va, va, vont. Va, va, vont. Verbe aller avec elle avec S. Oui, c'est très bien. Elles vont. Elles vont. Cinquième phrase. Nous, point du cinéma. Ne, point du cinéma. Viens, venons, venez. Viens, venons, venez. Verbe venir avec le pronom sujet nous. Oui, c'est très bien. Venons. Sixième phrase. Vous, point à la mer. Vous, point à la mer. V, allons, allez. Verbe aller avec vous. Oui, c'est très bien. Z, vous allez. Septième phrase. Il, point du football. Il, point du football. Font, fait, fait. Font, fait avec S, fait avec T. Oui, c'est très bien. Il fait avec T. Huitième phrase. Elle, point égyptienne. Elle, point égyptien. Suis, et, verbe être avec elle. Oui, c'est très bien. Allez. C'est très bien. Deuxième exercice associé. associé يعني هنوصل. طيب أنا في عندي في الكولون الأولاني اللي هو حرف بتاعه A. في عندي les pronoms sujets. عندي je. عندي tu. عندي il. عندي nous. عندي vous. وعندي elle avec S. طيب الكولون التاني اللي هو B. عندي et français. Allant au cinéma, viennent de l'école, suis médecin, va au jardin, avait des amis français. avait des amis français. طيب نركز كده كويس جدا. عندي أول فاعل هو الجو. طب يا ترى مين في الأفعال اللي موجودة في الكولوم ب متصرف مع الضمير جو؟ ايه مثلا ولا allant ولا vient ولا suis. Oui, c'est très bien. يبقى je suis médecin. Excellent. طيب. Numéro 2. tu. الضمير tu. يا ترى مين هنا متصرف مع tu؟ et allant vient suis خلاص أخدناها. va. Oui, c'est très bien. Tu vas au jardin. Verbe aller avec tu. Troisième, il. Il quoi? Oui, il est français. C'est très bien. Verbe être avec il. Numéro 4, nous. Nous quoi? Oui, c'est très très bien. Nous allons au cinéma. Verbe aller avec le pronom sujet nous. Numéro 5, vous. Vous quoi? Vous viennent ou vous avez? Oui, c'est très bien. Vous avez des amis français?
verbe avoir avec le pronom sujet vous. Numéro 6 وآخر حاجة موجودة عندي elle avec S. Oui, bien sûr, elle vient de l'école, verbe venir avec elle avec S. C'est tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. Merci et à la prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.